नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 14 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पालहड़ा खमार अनुगुल रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी महावीर रोड ढेंकानाल। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाम्बिलो सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटियापसी खमार अनुगुल। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी कसला अनुगुल रे। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी माँ तारिणी यात्रा कमिटी काईश्री डेंगाबाहाली भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी नुआडीह पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आठ मल्लिक अनुगुल रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी नेलीबारी दानियाबर जाजपुर रोड। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी चांदपुर टांगी खोर्धारे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पदापड़िया पिपिली पुरी रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी पागा जरी पड़िया सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सापघरा पाइकसाई बोइंडा अनुगुल। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी पागा कॉलेज पड़िया सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाबंध ढेंकानाल रे। आजिर नाटक पणत कानी पणत कानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी प्रधान पड़िया निराकारपुर खोर्धारे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि।
ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନତଡ଼ା ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ଛତିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଶରଣକୂଳ ନୟାଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଟେବୁଡ଼ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳରେ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।